آداب دوستو، شہر قاصر ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان سے میں آپ کو آج سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے ساتھ جدید اردو غزل کا جدید نثر کا ایک بہت معتبر حوالہ، ڈیرہ اسماعیل خان کی جدید ادبی تاریخ کے راوی، امین، بنیاد گزار، ایک ایسے شاعر جنہوں نے نہ صرف جو ہماری جدید شعری روایت ہے اس کو خود بھی آگے بڑھایا، حرز جاں بنایا، بلکہ یہاں ہمیں نئے اشاق بھی حیرت کے دریچوں سے غزل کے ایوانوں میں جھانکتے دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے یا اس کا بنیادی سبب ہمیں طاہر شیرازی بھائی دکھائی دیتے ہیں۔ طاہر بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست میں۔ بہت خوبصورت لفظوں سے آپ نے مجھے نوازا، اور یہ میرے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ میں زیادہ ملنے ملانے والا انسان نہیں ہوں، تو آپ نے جو عزت دی۔ نہیں، آپ، مجھے یاد ہے 2009-10 میں آپ سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اکادمی ادبیات میں، اور آپ اس وقت منشیات صاحب سے کوئی بات کر رہے تھے حلقے کے اجلاس کے بعد، تو شہاب صفدر صاحب بھائی صاحب تھے۔ ایک شعر ابھی تک رہتا ہے، کلیات قاصر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اب اس کے بعد پھر میں کیا بات کروں، یہیں سے آغاز کرتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ادبی فضا میں آپ نے کب آنکھ کھولی، اور اس کے بعد پھر یادوں کا اقلام اتراہی سلسلہ ہوگا۔ جی ہاں، اچھا، شروع میں مجھے شعر جمع کرنے کا شوق تھا۔ ہائے ہائے ہائے، انتخاب کرتا تھا اور رجسٹر میں لکھتا تھا۔ وہ بھی کچھ یوں ہوا کہ پہلے میرے کزن تھے جو مجھ سے کافی بڑے تھے، تو انہوں نے مجھے ایک شعر سنایا کہ شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے، گھستے گھس گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے۔ تو اس میں کوئی پتہ نہیں، غنائیت اس وقت تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن اندر کوئی جگہ بنا لی اس شعر نے۔ تو قاصر صاحب سے پہلے ان کا جب یہ شعر ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچا تو اچھا لگا۔ پھر یوں ہوا کہ ہمارے ہی محلہ میں، ہمارا ایک پرانا محلہ تھا، تو اس کے ساتھ تھلا یلا شاہ جو امام بارگاہ تھی ایک مرکزی، تو وہاں ایک بوسیدہ سی دکان کو انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے طور پر کرایہ پر لیا قاصر صاحب نے۔ وہ جب ٹرانسفر ہو کر بطور پرائمری ٹیچر ڈی خان میں آئے، تو وہاں جب وہ سیکنڈ ٹائم ٹیوشن پڑھاتے تھے تو میں کم عمر تھا، تو میں انہیں دیکھتا تھا، تو ان کو ان کے شعر کے حوالے سے ناپنے کی کوشش کرتا تھا۔ جی تو عجیب حیرت ہوتی، اور مجھے یہ شعر اچھے لگنے لگے، تو اس کا جو پہلا محرک تھا وہ قاصر صاحب تھے۔ واہ 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 واہ، یعنی بہت بچپنے سے آپ نے جی۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے ڈی اے خان میں مطلب اپنے شعری سفر کا آغاز کیا، تب یہاں پہ کون کون لوگ تھے، کن کے زیر سایہ آپ آگے بڑھے، کن کے تلمیذ ہوئے؟ اچھا، جب میں نے لیٹ شروع کی، مجھ سے کچھ ٹائم پہلے یہاں جو میرے دوست تھے شہاب صفدر، واہ، اور خورشید ربانی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوشحال ناظر، یہ جو میرے ساتھ ادب میں۔ خوشحال ناظر صاحب بھی اتنے پرانے ہیں؟ جی بالکل، تو وہ بھی تھے، تو ہم سے کم عمر، یہ راز آپ نے کھول دی، ہم سے کم عمر تھے، اچھا، واہ، لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے چلنا شروع کیا۔ تو جو ہمارے بڑے لوگ تھے ان میں نذیر عاشق صاحب، سید احمد اختر، خمار قریشی صاحب، قاصر صاحب، خابر احمد صاحب، طالب اشرف، اور بہت سے نام تھے جو ہم نے سنے۔ تو ان میں قاصر صاحب کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ آپ تحصیل پہاڑ پور کے رہنے والے تھے۔ وہاں آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، سبزہ زار ہیں بہت طویل، ایک ایسے مظاہر فطرت جو قاصر ایسے شاعر کے لیے قدرت نے پہلے ہی رکھے ہوئے، کھجور کے درختوں کی بہتات کے ساتھ ایک روحانیت ہے جو وہاں کے علاقوں میں بزرگان دین کے مزارات کی وجہ سے ہے۔ کبوتر بھی ہے، اور وہاں جو میں نے پہلا شعر لکھا
تو वहीं कबूतरों को देर लगी। ये तो इश्क की सरमदी फजा है वहां पे। कबूतर जिस जगह दिन रात रहते थे, हम उन कब्रों को जाकर चूम आते थे। हाय हाय हाय। वो दिन भी थे कि जब अपनी हवेली में परिंदों की तरह मकसूम आते थे। वाह वाह, ये तो सीनियर्स रहे। यकीनन सीनियर्स की जब आपको सरपरस्ती मिलती है फिर आप आगे बढ़ते हैं। पहला मजमूआ आपका कब छपा? 2002 में इनहराफ, जो गज़लों और नज़मों का। उन दिनों तो ख़तो किताबत का आखिरी ज़माना हुआ करती थी, और मुझे उसका इतना फ़ायदा हुआ कि बेशुमार ख़त सुभान अल्लाह मेरे पास आए जो अभी तक मेरे लिए पास महफूज है। वाह वाह वाह। और जो भी तालिब इल्म BS की या MPhil की सतह पर मुझ पर काम हुआ है, वो खतूत और वो जो सनद है, तो वो उनके लिए भी। अच्छा, पहला मुशायरा आपने कब पढ़ा? पहला मुशायरा मकामी सतह पर तो नशस्तें पढ़ी खूब की, फिर उसके बाद जो है कुल पाकिस्तान मुशायरा जो है बखर में पहला मैंने पढ़ा। उसके बाद ये सिलसिला जहाँ हुसैन के शहर में, हाँ, जहाँ तक क्या अच्छे गजल हुए हैं, बहुत अच्छे, और कितने इग्नोर्ड आदमी हैं, बहुत प्यारे बंदे हैं। और देखिए मुझे शहर जो है ना नाज़रीन, अच्छे शायरों अच्छे दोस्तों के हवाले से याद रहते हैं। मैं उनसे मिला कभी नहीं हूँ, लेकिन उनकी शायरी पहुंची है। जी 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 जी, घर में रहते हैं, ज्यादा बाहर नहीं निकलते और अपना काम करते रहते। क्या बात है, क्या बात है। तो वो भी अच्छा, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि ये जो KPK का ये हिस्सा है, एक तो वो है जो हरीपुर एबटाबाद वाली साइड है, इसमें बड़ी भरपूर हमें शेरी फ़ज़ा मिलती है, जिसमें नज़्म के हवाले से देखें तो आपने खुशहाल भाई की बात की। आज जो उनका थीसिस खुशहाल भाई का छपा है जदीद नज़्म के हवाले से, ये तनकीदी शऊर रखना और फिर इस पे आप एक मेन स्ट्रीम पे आना, फिर उसके साथ साथ जो है वो आप ये देखें कि गज़ल क्या क्या नौजवान यहाँ से कह रहे हैं, रिजवान आलम हैं, दीगर दोस्त हैं। तो ये क्या शुरू से ही आप भी जब थे तब भी ऐसी थी या ये फ़ज़ा अब बनी है? अच्छा, कासिर के बाद एक लंबा वक्फा आया, क्योंकि कासिर यहाँ से चले गए थे। कासिर थे तो सबको इकट्ठा करके रखते थे और खूब हौसला अफजाई करते थे नौजवान। उसके बाद एक लंबा गैप आया, फिर 90 की दहाई से कुछ दोस्त इस 80 की दहाई में कासिर यहाँ से गए, 70 की दहाई में यहाँ 70 की जो दहाई है ना, 70 से 80 तक, हाँ, वो खूब रही शायरी, और वही सिलसिला चलता रहा 90 तक। लेकिन इस दौरान उस हद तक, काबिल जिक्र हद तक नए नौजवान नहीं आए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो ही चलते रहे जो उनके साथी थे। सही। फिर 90 के बाद जो है ना, जो नौजवान मुतारिफ हुए फनून और राग में, जिन्होंने, आप तो जानते हैं कि कितने अदबी मुजल्ले थे, तो जी बिल्कुल, जो जहाँ उन्होंने जगह बनाई तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ और हम लोग आगे आए, मेरे साथ जो मैं थे वो भी आगे। तो ये सिलसिला तब से चल पड़ा। सही। तो अब तो सोशल मीडिया की बदौलत हम देखते हैं कि DI खान में बड़ा बड़ा नौजवान मौजूद है, शेर कह रहा है, जी हाँ, एक बड़ी भरपूर फ़ज़ा है। क्या ज़मीनी सतह पे भी ऐसा है? जी बिल्कुल, वो इसलिए है कि हमारे पास अभी नेचर महफूज है। वाह, क्या अच्छी बात। यहाँ अभी हमारे सामने फसलों की बुआई होती है, फसलों की कटाई होती है, और ये आप देखें कि कितना मुतवाज़िन माहौल है, लिबरल, कि अभी भी मर्द और औरत इकट्ठे ये काम करते हैं, फसलों की कटाई करते हैं, सब चीज़ें होते। तो ये चीज़ें जो है ना, नेचर हमारे पास कुदरत की फरावानी के साथ क्या महफूज है। ये हमारा तारीख भी हमें बताती है कि बड़े सगीर में 2 बड़े मरकज थे, एक बॉम्बे था और एक डेरा इस्माइल खान तिजारती सनत। जहाँ दो तिजारत बड़े सगीर में तिजारत गंज थे, एक वहाँ जो आप कह रहे हैं, दूसरा डे खान में था। वाह वाह वाह। तो यहाँ से फिर जब कोई तिजारत की गरज से आता था तो अपने लफ्ज लाता था और यहाँ से कुछ अल्फाज ले जाता था। क्या बात है। तो सराइकी को इस वजह से भी यहाँ बहुत तकवीयत मिली है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें पश्तो कल्चर भी देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सराइकी कल्चर भी, पंजाबी कल्चर भी, और फिर उर्दू मुहाजिर जो सेक्टर है वो भी यहाँ दिखाई देता है। तो ये एक भरपूर किस्म की फ़ज़ा है। अभी आप क्या देखते हैं कि यहाँ हमें नसर और अफसाने के हवाले से, आपका नावल भी, उस नावल के हवाले से भी हमें बताइएगा कि उसका क्या फीडबैक है, और उसके साथ साथ आपके दीगर कितने शेरी मजमूए छपे?
हाँ, दूसरा शेरी मजमूआ मासिवा था जो 2007 में छपा। तीसरा सराइकी शेरी मजमूआ जो कि मेरी मादरी ज़ुबान है, जात्रा, वो 2011 में छपा। और तकवीन उर्दू शेरी मजमूआ वो 2016 में छपा। फिर ये 2022 में मेरा नावल सामने आया, तो ये सांस लेते शहर में मोहब्बत। तो वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बड़ी पजीराई मिली, खुदा का एहसान है कि मौजू क्या है जी? मैं इसको भी नहीं पढ़ सका, लेकिन डी खान के माहौल का पहला नावल है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है ना, सांस लेते शहर में मोहब्बत। तो अच्छा, ये आपने मेरे लिए लिख भी दिया, बड़ी मोहब्बत, ये लाइव ये आपकी नज़र बड़ी मोहब्बत आपकी। तो ये मौका मैंने गनीमत, और वाकई में सांस लेते शहर में मौजूद हूँ और मैं फ्रेश हो गया। जी हाँ, तो ये उस इसमें है, तो ये एक ज़रूरत थी। तो बाकी डी खान जो है ना, इसे हिंदू भी लजपाल शहर कहते थे। क्या बात कि यहाँ हम आने वाले जो भी आता है हम गले से लगाते हैं। बेशक ऐसे ही। और उसे एक तो यहाँ दरिया हमसे 1 किलोमीटर के फासले हम पर बहता है। सही। तो हम दरिया दिल तो हो सकते हैं ना। क्या बात है, तो क्या बात ये भी है। दूसरा यहाँ पहाड़ भी। सईद अहमद अख्तर साहब से कितनी मुलाकातें हुई हैं? बहुत सारी मुलाकातें हुई और उनकी एक खास। सेकंड, ये बच्चे तो नहीं चुप करेंगे? नहीं ये चलता रहता है। दरवाजा नहीं, लेकिन बिजली नहीं दरवाजा नहीं, क्या करें हम? चले बच्चों को थोड़ा सा बाहर क्या पढ़ते काला तो सर। हाँ नहीं बैठे रहे, चले। अच्छा, तो मैं सवाल दोबारा करता हूँ। अच्छा, ये तो बड़े आप माहौल की, दरिया की, इसकी बात कर रहे हैं, तो सईद अहमद अख्तर साहब भी तो एक बुनियादी हवाला है इस शहर जी का। बिल्कुल है, और उनकी शफकत मुझे बहुत मिली। जब वो थे तो एक दिन मुशायरे में ख़ाबर अहमद भी थे, तो उन्होंने ख़ास तौर से ख़ाबर अहमद साहब को कहा कि इस नौजवान को सुनो। वाह वाह वाह, ये कुछ अलग लिख रहा है। क्या बात। तो वो हवाला इतना वो सिफारिश इतनी मजबूत थी कि आज तक मुझे ख़ाबर अहमद की मोहब्बत मुयस्सर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। छोटी बहर में आप ज्यादा क्यों कहते हैं? ये कोई तबीयत, कोई अंदर का मामला है। हाँ। बड़ी बहर में भी कहा है, लेकिन जब कोई शेर बनाया आता है तो वो इसी बहर, छोटी बहर में ही आता है। क्या बात है। तो ये कोई मामला है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। सही। अच्छा, हम तक रेख्ता के जरिए या दीगर जो आपकी मतलब कलाम पहुंचा और जिन अदबी रसाइल जराइद में हमने पढ़ा, एक चीज़ मैंने बड़ी शिद्दत से नोट की, वो ये कि आपका मिसरा नसर के बहुत करीब होता है, बड़ा आसान सामने का। हालांकि क्लासिक का, रिवायत का बड़ा गहरा शऊर रखते हैं आप, लेकिन क्या कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप आए? मैंने जाना है कि उर्दू की तरफ आम आदमी की रग़बत कम है। सही। एक तो खवास है ना जो आम है, उनकी तरफ तो मैंने बेजा इजाफतों और तरकीबों से किनारा किया है। वाह वाह। कि अपने आप को सिंपल रखना है। आसान लफ्ज़ों में अगर कोई मैं बड़ी बात कह लेता हूँ तो ये मेरी कामयाबी है। कुछ अता करें, कुछ मुतफर्रिकात हो जाएं भले। अच्छा, एक सलाम का शेर है। बिस्मिल्लाह। तुझ पे कुर्बान ये जहां वाले, आहा, ए चरागों के खानदान वाले। वाह वाह वाह, सुभान। ये तो जुबान ज़दे आम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझ पे कुर्बान ये जो रोशनी का नजूल है, आहा, यही रोशनी तो बतूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बाकी है बहुत सारे शेर। ये जितना भी गम होता है कब रोने से कम होता है। दिन निकले तो घोर अंधेरा, थोड़ा सा मध्यम होता है। हाय 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 हाय। सिर्फ ये आंखें नम नहीं होती, सारा आलम नम होता है। क्या कहने, क्या कहने। तो ये शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखता रहता हूँ। नहीं वो तो है बिल्कुल। हाँ, बराए गुफ्तगू मफहूम आते थे, दुआएं ओढ़ कर मासूम आते थे। क्या कहने, क्या कहने। बहुत पहले बहुत सी बरकतें लेकर हमारे गांव में मखदूम आते थे। यूं ही आवारगी आवारगी में कुछ परिंदे सारी दुनिया घूम आते थे। क्या कहने। कबूतर जिस जगह दिन रात रहते थे, हम उन कब्रों को जाकर चूम आते थे। क्या कहने। वो दिन भी थे कि जब अपनी हवेली में
پرندوں کی طرح مقصوم آتے تھے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سر کی کوئی غزل اگر آپ کو یاد آ رہی ہو, وہ کتاب پکڑائے نا, وہ کتاب دے, کتاب دے. نہیں اے اتھا مصودا پیا نجف ہے اور ہے. ہاں 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 یہ تازہ مسودہ ہے. جی ہاں. ایک کون چھاپ رہی ہے سرکار کی گھنٹیاں؟ نہ مجھے کوئی نہیں چھاپ. ایسی چھاپ رہی ہیں, ایسی کڑی گل ہے. آج کل ایک وہ شاپر میرے ہاتھ آیا, چھپوا لینے دے کو تائر بلوچ. جی ایک سیکنڈ آن دا ریکارڈ. وہ نہیں چھوڑ دیں, وہ ایڈٹ ہو جائے. جی سر عطا کریں. وہ سو رہے تھے انہیں نیند سے جگاتا ہوا, آہا گزر رہا ہے کوئی گھنٹیاں بجاتا ہوا. واہ 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 واہ, کیا اچھا مطلب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ جانے کون تھا کن راستوں کو چل نکلا, آہا وہ اگلے وقتوں کے قصے ہمیں سناتا ہوا. بھائی کیا کہنے, کون نے شعر بنا دیا بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جھولتی ہوئی دنیا سے لازمانوں کو آہا نکل کھڑا ہوا ایک روز لڑکھڑاتا ہوا. بھائی کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. جھولتی ہوئی دنیا. نظر سے دھند چھٹی اور میں نے کیا دیکھا, تو آ رہا تھا میری سمت مسکراتا ہوا. کیا بے ساختہ شعر ہے بھائی. واہ 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 واہ. اور مر گیا سود چکانے میں, آہا زندہ ہوں ہر جانے میں. ہائے 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 ہائے. وہ کہ جسے پھر بتاؤ مر گیا سود چکانے میں, بھائی. واہ زندہ واہ. ہوں ہر جانے میں. وہ کہ جسے ایک عمر لگی آئینہ چمکانے میں. وہ کہ جسے ایک عمر چھوٹی لگی بیر میں آئینہ چمکانے میں, ایک دن خود جا کر دیکھا کچھ بھی نہ تھا ویرانے میں. بھائی واہ واہ ایک واہ دن واہ. خود جا کر دیکھا کچھ بھی کچھ بھی نہ تھا ویرانے میں. اپنی آنکھیں بھول گیا رکھ کر میں تہ خانے میں. ہائے. اپنی آنکھیں بھول گیا رکھ کر میں تہ خانے میں. عمر لگی ایک